8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने किसी वादे पे सही मानों में अमल किया। हुकूमत कहती है कि इलेक्शन जीते हैं, इससे बड़ी कोई फेक न्यूज है। हालांकि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन इन्होंने नहीं जीते। इस मुल्क के हुक्मरानों का सही, असली और मकरूर चेहरा दिखाई देगा। जब तक ये तबका तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान के सियासतदान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मुज़ाकरात ना शुरू हुए थे ना खत्म हुए। इस मुल्क में ना कुछ शुरू होता है ना खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पता नहीं मुझे ये मनहूस एक्ट, ये लानती एक्ट जो है तरमीमी बिल 2025 पीका है, फीका है, फेंका है, क्या मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बहरहाल सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो भी एक्ट है तरमीमी बिल 2025 पे दस्तखत कर दिए हैं। अब बड़ी खूबसूरत बात, मैंने एक बात की थी अपने प्रोग्राम में कि बात सुनो, झूठी खबर को तो मारो गोली, झूठे वादे बहुत बड़ी लानत होते हैं। अब हाफ अ सेंचुरी अगो सदर आसिफ अली जरदारी के जो दामाद थे, ससुर थे, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान कहा था। कहां है वो रोटी कपड़ा मकान? झूठा वादा झूठी खबर से ज्यादा खतरनाक होता है। एक सहाबी आए, नया नया उन्होंने इस्लाम कबूल किया था हुजूर से। उन्होंने पूछा कि मेरे में बहुत कमजोरियां हैं, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ सकूं। तो आपने फरमाया मुझे अपनी कमजोरियां बताओ। उसने बताई, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो आपने पूछा झूठ भी बोलते हो? उसने कहा वक्त जरूरत झूठ बोल लेता हूँ। आपने फरमाया सब कुछ जारी रखो, झूठ छोड़ दो। झूठा वादा और झूठी खबर, ये किस लेवल के लोग हैं? इस तरह का एक्ट, तरमीमी बिल लाने वाले लोग, इनकी सोच क्या है? खुद इनका अपना क्या हाल है जी? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, क्या टोटल सब झूठ, फेक न्यूज कहते हैं ना, फेक वादे जिन पे कत्तन कोई अमल नहीं हुआ। एक बात बताएं मुझे, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने किसी वादे पे सही मानों में अमल किया हो। ये क्या है? ये होना नहीं इनसे। लेकिन कमाल कर दिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने। मेरी तरफ से उनको दावत है, कभी लाहौर हैं, दिल करें तो ज्यादा टाइम हो तो खाना खाएं मेरे साथ, मुझे खुशी होगी। कम वक्त हो तो चाय पिए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है, हुकूमत कहती है कि इलेक्शन जीते हैं, इससे बड़ी कोई फेक न्यूज है? कि मैं नहीं कह रहा। साबिक गवर्नर सिंध किसकी तरफ से? नून लीग की तरफ से। वो क्या कह रहे हैं? हुकूमत कहती है कि इलेक्शन जीते हैं, इससे बड़ी कोई फेक न्यूज नहीं है। और क्या ये फेक न्यूज नहीं है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया में कहीं भी जाके दावा करते हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं, हालांकि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन इन्होंने नहीं जीते, झूठी खबर है, तो एक्शन तो वहां से शुरू होना चाहिए। अच्छा, आगे वो जो बात करते हैं कि सारे काम सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए किए जा रहे हैं। जिस दिन हवा का रुख बदल जाएगा, सारी तरामीम और कवानीन हवा में उड़ जाएंगे। ये हमारा कैरेक्टर है। मैंने जब से होश संभाला है, जो कुछ इस मुल्क में आज हो रहा है, आज से 5 साल पहले भी यही हो रहा था, 10 साल पहले भी यही हो रहा था, 15 साल पहले भी यही हो रहा था, 20 साल पहले भी यही हो रहा था, 40 साल पहले भी यही हो रहा था, 50 साल पहले भी यही हो रहा था। हबीब जालब की शायरी उठा के देखें, इस मुल्क के हुक्मरानों का सही, असली और मकरूर चेहरा दिखाई दे जाएगा। वो याद है हबीब जालब का, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। ये क्या लेके आ जाते हैं? किसी चीज की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है।
میں اسکول گوئنگ بچہ تھا اس وقت جب ایوب خان آئے, بہت ہی جونیئر کلاسز, تو انہوں نے ایک کام کیا. وہ کام کیا تھا؟ ہر ریڑی کے اوپر کمپلسری تھا کہ جالی لگی ہوئی ہو تاکہ مکھیاں گند بلا نہ ہو. یہ سلسلہ 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلا. ہم شاید ذہنی طور پہ کمی ہیں, ہمارا ڈی این اے گندا ہے, ہماری سوچ, ہماری تربیت گندی ہے, کسی چیز کا فالو اپ نہیں ہوتا. آج کل مریم صاف ستھرا پنجاب تو کیا, لاہور ہی کرو تو بڑی بات ہے. ایک اور انیشیٹو بہت اچھا ہے اس کا, وہ کیا ہے کہ بائکرز کے لیے لین علیحدہ ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ 2-4 مہینوں کے لیے تو یہ ہوگا, اس کا وجود نہیں رہنا. اس طرح کے کئی انیشیٹوز ہو چکے ہیں. میں جس بستی میں رہتا ہوں اس کے سامنے جو مین بلوارڈ ہے اس کی دونوں سائڈ پہ سروس لینز ہیں. میرے والی جو سروس لین ہے اس پہ پچھلے 10 سال میں سینکڑوں بار تجاوزات ہوئیں, صاف ہو گیا. 2 مہینے کے بعد پھر انہوں نے کھوکھے کھڑے کر لیے, پھر وہ 6-8 مہینے چلے, پھر گرا دیے. حرام کا چین ایک چل رہا ہے, بدصورتی کا ایک چین چل رہا ہے. ان چیزوں میں سے کچھ نہیں نکلے گا, لیکن عجیب قسم کا طبقہ ہے یہ حکمران. کس نسل کے لوگ ہیں میں نہیں جانتا, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 70-75 سال کی تاریخ تمہارے سامنے ہے, کسی چیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, کوئی چیز جنون نہیں ہوتی. اب یہ جھوٹی خبر کیا ہے مجھے بتاؤ. گلیلیو سے پہلے کیا خبر تھی؟ پھر پتا چلا کہ زمین یوں بھی گھومتی ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی گھوم رہی ہوتی. بتاؤ مجھے, کوئی تصور تھا آج سے چند 100 سال پہلے, چند 100 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, کہ لیور بھی بدل جائے گا, ٹرانسپلانٹ ہارٹ کا بھی ہو جائے گا, کڈنی بھی چینج ہو جائے گی, فلانا کو تھا اس وقت کو کہتا جھوٹی خبر ہے. یہ حکمران سوائے اپنی خود غرضی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, یہ ملک بچانے نہیں نکلے, یہ نظام کو, اپنے اس ٹپیکل نظام کو بچانا چاہ رہے ہیں. بھئی کیا کر لے گا کوئی؟ فیک نیوز اور فلاں, اس دنیا میں تو ہر خبر فیک نکلی ہے. ہوائی جہاز سے پہلے تصور تھا کہ انسان کا بنایا ہوا پرندہ سینکڑوں سواریاں لے کے بغیر کچھ کھائے پیے ہزاروں میل کا سفر طے کر لے گا. چاند پر جانے سے پہلے چندہ ماموں ہوتا تھا, چاند سا چہرہ ہوتا تھا, ان پتہ لگ گیا کی اوقات ہے. تو اس لیے کو خدا کا خوف کریں, لیکن نہیں, جب تک یہ طبقہ تبدیل نہیں ہوتا, پاکستان کے سیاستدان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 35-36 سال میرے 10-12 مجموعے ہیں کالموں کے, یہی باتیں کر رہا ہوں. جب تک یہ کلاس تبدیل نہیں, اور اتنی بے شرمی, اتنی ڈٹائی ہے, اتنی بے حیائی ہے. اس سارے نظام کو جمہوریت کہتے ہیں, اور جمہوریت کا مطلب ہے عوام. جمہور کہتے ہیں عوام کو, جمہوریت عوام کا نظام. یہاں تو عوام کیا ہے, وہ کتے مارنے کے لیے تو پھر کوئی لائسنس ہوتا ہے, کارپوریشن وغیرہ والوں کے پاس کو قانون ہوگا, کتا مارا جا سکتا ہے. یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں. بہرحال چلیں آگے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرا سکی اور نہ ہی کمیشن بنایا. پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عمر ایوب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے, شروع ہی نہیں ہوئے تھے. برخوردار, ہمارا وقت قیمتی ہے, اب عوام کے پاس جا رہے ہیں. بانی نے مذاکرات کمیٹی بنائی تاکہ بعد میں کوئی گلہ نہ کرے. ٹھیک ہے, گلہ کوئی نہیں, اور مذاکرات نہ شروع ہوئے تھے نہ ختم ہوئے. اس ملک میں نہ کچھ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے, بس پمبل پوچھا ہی ہے, گرد اڑتی ہے, فوگ ہے, سموگ ہے, بس ختم. اچھا, اگلی بات کہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف
نے 8 فروری کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے عالیہ حمزہ، ملک احمد بچر اور اعجاز بٹر نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی. تحریک انصاف کا درخواست میں کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پرامن طریقے سے 8 فروری کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہتی ہے. آئین کے آرٹیکل 16 کے تحت جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. آئین مجھے سمجھ نہیں آتا، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آیا، اور ان کو نہیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا. ہمارا دانشور بھی یہ آئینی ہے، یہ آئینی ہے، یہ آئین ہے، فلانا ہے. وہ کدھر ہے آئین؟ آئین تو مجھے اس ملک میں ایک دن کیا 1 گھنٹے کے لیے نظر نہیں آیا. وجہ آئین کے دونوں نسخے، انگریزی والا بھی اردو والا بھی میرے پاس ہے. جو حقوق اس میں عوام کو دیے گئے ہیں اس میں شاید 5% بھی پورے نہیں ہوئے کبھی. پھر آئین آئین آئین. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ضیاء الحق نے زندگی میں ایک سچ بولا، ورنہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے جھوٹ بولنے والا آدمی تھا. وہ سچ کیا تھا کہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتڑا. لیکن اس کے حوالے دینے سے بعد ہی نہیں آتے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. یہ مانگ رہے ہیں اجازت آئین کے آرٹیکل 16 آرٹیکل بس ٹھیک.